Good morning mga ka-islanders. So karong buntaga mga ka-islanders, ako ang i-share sa inyo ha ang ako ang daily routine while sa time nga nag-OJT pa ko. So tungod wala man mi gitugutan mga ka-islanders nga mag-isa mi og lugar nga ma-assignan sa ako ang bana. So mao ni ang amo ang na-decidean nga magpabilin mi diri sa akong anak sa SPAC ug siya dito apod sa Davao. So say jud kay kung mata mga ka-islanders kay ang amo ang time call nga mag-meet mi sa sulod kay 7 AM. So dapat mata jud kog sayo. So pag mata na ko sa buntag mga ka-islanders, mao na dayon kong gihimo nang hugas ko og plato kay syempre pag uli namo sa ako ang anak gabi naman jud kay mga ka-islanders no nya wala pa jud ni bungbong ni amo ang palibot diri sa balay. So matulog jud mig sayo. So pagkaugma na nako siya mahugasan ang plato. Kay nag-overtime pud ko sa ako ang OJT kay para dali pud mi mahuman kay ang amo amang gong pamaagi mga ka-islanders is time mga amo ang ginaapas kami magbuot sa amo ang time ug kanus humanon. So nagdadali ko naghugas og plato mga ka-islanders kay haron maka-duty na pod mi og sayo sa akong anak kay mag-atiman pa pod ko sa akong anak before mi moadto sa ako para siya liguan og syempre maluoy pod ko sa mga ka-islanders kay ako asyang madali-dali unya magbaktas mi dinalian pod unya distansya pod baya ni amo ang balay mga ka-islanders sa eskwelahan. So kailangan jud mi magdali-dali og lakaw og magpaspas sa among mga lihok kay haron makaabot mi didto ang sayo nga dili mi malate sa amo ang time sa amo ang devotional kay minus naman pod mga ka-islanders kung magpalit-lit mi. So after na ko gugas mga ka-islanders mao na dayon ni akong giatubang na pod nagdadali ko og pangkuso-kuso sa mga labhonon kay ara na among labhonon magamay-gamay usab og dili pod magtambak kay ako ramang gihapon ang problema mga ka-islanders kung magdaghan ni siya kay kami raman diri aduha. So mao jud ni siya lisod kayo ang kinabuhi isip kay inahan og isip pod kay estudyante og labi na napaka responsibilidad sa imuhang pag-OJT. So kana nga tay mga ka-islanders dito ako na-assign ana sa library og layo pod siya mga ka-islanders kay dito aman ko na-assign sa academy. So tumoy pagyud siya sa amo ang gieskwelahan. So after na ko panglaba mga ka-islanders adto na dayon ko sa akong mga garden kay nang harvest ko sa mga tanom kay para naapod may mabalon sa akong anak. Naglapo ako ana og mga gulay kay para healthy mga ka-islanders kay nindot man jud ang ato ang i-prepare kay mga healthy food mga ka-islanders. So muna na siya dagan kay saluyot sa nanguha ko diana kay ako ra pong gidagan siya og luto kay para maka-share po ko sa ako ang mga co-OJT nga mga estudyante mga ka-islanders kay kuan man mi tulo mi kabuk na assign dito sa amo ang na-OJT-han sa library. So mao ni siya mga ka-islanders, grabe jud kalisod kaayo kay dagan kay responsibility pero uban sa tabang sa Ginoo nakaya gyud ang tanan og nahuman namo ang 2 months sa ako ang anak nga dala sa pagpaningkamot og paghatag og kusog gikan sa Ginoo. So nakatanam-tanam po ko mga ka-islanders kay bisan luyo sa ka busy nako. So basta ma-stress na gay ko mga ka-islanders ang ako adyo nang ginahimo matura gyud ko sa akong garden kay ang garden og pagtanom-tanom ra gyud ang makapa-relieve sa ako ang ka-stress og mananom og bulak. So mao na siya ako ang gihimo nya kaloy-an sa Ginoo kay ihapon ning gipatubo nga nilagko siya og harvest na pud mi og nakatabang pud sa amo ang pangkonsumo sa ako ang anak. So after na ko og muni-muni or pang-check or pag-adto sa ako ang garden mga ka-islanders balik na dayon ko sa balay kay nagluto na dayon ko nagtortang itlog pud ko then naglapo ako atong ipanguha nako sa garden nga mga dahon-dahon. So kayo man naman mga ka-islanders, so diretso na natin sa eskwelahan og nanadayon mi diri sa ako ang anak sa room o nag-devotional na dayon mi. After aning devotional padulong na dayon mi sa amo ang matag assign nga area. So pagka man among devotional mga ka-islanders diretso na dayon mi sa library nga amo ang na-assignan kay para magtrabaho na po dayon. So ako ang anak tong pinatakda naman siya gamay nga mag-video mag-vlog. So siya ang nag-video anak kay kami basta na nagay mi sa among area nga na-assignan. So tutok na gyud mi sa among trabaho mga ka-islanders, wala na gyud mi panahon nga trabaho maghimo pa sa mga ubang butang. So kailangan na gyud mi mag-focus. So pagka man ana ako lang na in charge ana sa encoding i-encode ang mga nasulat sa akong mga kauban padulong sa computer para kung naay manghiram or mawala man siya dali ra kay siya matrace kay na-record naman siya sa computer. Kapoy jud kay siya og tinype kay sakit kay mong kamot nya manggahi na gud na mga ka-islanders kay daghan kay mohang i-type. Mao na siya mga ka-islanders dili jud siya lalim among trabaho for the whole summer kay grabe jud kay kapoy unya tambak jud ang mga trabahoon pero
gikaya ra gyud namo og labaw sa tanan pasalamat jud ko sa akong anak kay gikaya pud niya nga naguban-uban sa ako although mingaw laay ang kinabuhi kay dili siya makarelate sa ako ang trabaho sa ako ang pag-OJT pero grabe jud ang iyang suporta so salamat jud ko sa akong anak kay masinabtanon og dili pud siya hasol. Char, nag-MMK naman ta ni mga ka-Islanders oy, pero bitaw, salamat kay sa inyong pagpamina mga ka-Islanders, sa inyong pagsuporta. God bless.